Seti udoro bakana wile speki nyusu in Seranantongo, tide na fode uroko fo fun amung disi tudusu nanga tutenti na wang. Minister Ramdin fu na ministeria fu Dorosei Afersi, taki a regering fu president Chandrika Prasad Santokhi, nanga face president Masra Ronnie Brunswijk, de sofara ala de sandi de bema seti, ini de regeerbeleid seti de mek muiti fu seti na denfa. De sabitaki die debo koi na regering disi in een nieuwe periode sande de be sabitaki problema bode en de no be reken tak zoveel problema bede maar de mek moeite fu seti sani die de mu be seti in a ting disi presidenti fu kondre begi antaki ini 200 day de bo mek moeite fu setrana baka lek fa bede usaptaki sanne waka lek fa wie praxer of lek fa wie denki maar a regering disi do set de in fu los den differenti problema op e sorgu taki alla sansa waka moro suiti gisranang usaptak no udeni wa ekonomische crisis money nede nanga watra crisis di esorgu takis maneka uroko lek fa dem uroko of make dem money lek sa dem musmeki nanga herku fet situatie in sawe libi da ikan verstaan taki a regering abe wam tin so moro hebi fu seti de uroko sani di de fa no du fu seti daram ade prinspari taki wegi gralanti no fo ting fu ta seti dembu sani di dewa seti ina foku fu Seranang. Te sofara dan a minister fu Dorosei Afersi tak ook toe. Fadesi den differenti problema di de dan ala lesi nap chinso de mek muiti fu sorgu taki den problema di bende de mai uroko fu sorgu taki de problema dati nosa de moro mek alibi makandra meka folku horwam tin pasensi ete ma asa kongbung ook tu tewe tak abra de differenti relaties sa Seranang abi nanga Dorosei kondre ten sofara da minister fu Dorosei Afersi ook tu tak alasan e wakabung nanga kondre sa unobe apso wambu relati no Seranang es dong e tak baka nanga den kondre disi e kruderi fa de gomoro fara in de yari di ekong dus alasani mu wakabungi Seranang te tori takbung papira de mapoti de maskrif sanita papira fu sorgu taki a uroko makandra sa de mindri de differenti kondre committee Seranang deso ook tu taki Seranang wang bawa broki abra a quarantaine liba authorities taki nanga a ambassadeur fu France Guyana dat na Masra Jolie te sofara de metak ete fadomo setting suma o bawa broki a structuur dati mus set ete fosi de mabing nanga a bau fu na new broki sa musko abra a quarantaine liba. Tide na wandei pe we kenapu en praxeri fa wi gosontu sdong en fa ukam de voorzichtig nanga differenti sani ina ala de libi. Tide na ade di dekar wereldkankerdag. Usap fosi de bigisma no betak kanker de betak atakrusikika soms ma be kon dede of kon las libi te debe abasiki disi dat wetak fostentori no tus ma dede ook tu na fu asiki disi te de no kisi a juiste behandeling fu ma de gosontu baka maar de vernamku taki de jong wang mindri unu e bige tekleri fadem go om nanga de srefi nanga de sking ade so taki fosi de bigisma abwasa netaki drindresi wakti siki de jongwang funu usap taki furu bigisma e horde ede tewe tak abra fade jongwang e libi de nenyang gosontu de drink fu sopi de sandati e sorgu taki sikika ontwikkel in usking Masra Gilbert Fili utakti de nanga eng en na wang fu des madibe abi asiki kanker dawe tak abra lympheklier kanker
ade ti dede na 5 jaar badati ano abi asiki dismoro kugo arki sa masrafili abiftaki we brada Raya meshitaki tumsi fur jongusma ete kasane me plek pre omdat ano denade mo fodoro toch dus dan meshi vaker taki na wan ver van mijn bed show lek van bakrai taking toch dus maar nangasan dis mi wan sorry taki ano ver van je bed show in drink de resi wakti siki toch meki de jong wang e mus de ervan bewust taki if you know over je gezondheid op peil if you ne sport op chinso if you ne nyam bumbun sani herde ye nyam strati nyang dan you sere fe kweki sani in den selfie skin taki op den duur ye kweki walo siki gisre fisa inobe wani dat tak kon so fara da tak gado tangi tak misnap ete jati de maar soms in zo'n geval de ailati. Ook tugi masrafili ano bedewa makriti sani fu kenki fu afasifa be libi bitka isabite i yongu de wandu walo sani di solis bigispetak no demu geluk yenya ala dol yenya na strati ala di fa wiki ala di fa mung en de sandat dati nobung ook tu teye dringi de sandat nobungi yugo sontu dar amasra di staki a defen nam hutaki de yong wang mindri unu musgo dunga check up na datra fuluku ef alasan euroko bung ef alasan sudon bung ma ook tu amasra di abwasane taki de manengere nomu vergiti taki ine libi hel libi langa tapu wambu fasi of tapu wango sontu fasi a depres pari taki solisi e guarda traf go check luku ef alasan euroko bung ef inasiki ef i blone ne tapu solicite esribi a depres pari fu manengere ini alibi makandra ego check te ego abra apis go sontu afersi kugo artisa masrafili abiftaki morofara wel mim corrigeer direct taki anoteer nya goson tu dano sweetie want dat soms maar soms maar denk ik en dan mim nya goson tu dan nya no sweetie maar dat not true ik kan nya sweetie boon sweetie ook toe en a goson tu toch dus in het begin inderdaad mi moest bij op een aangepaste schema maar dat die mi betek dressi chemo de karing mi op een aangepaste schema maar later mi tan probeer fu howen so godoro mim ta café si mim hast mi seref ta café si taki soms aan heel leuk want min alibis maar seref ook toe maar ano demoro lek fosi mim tak eerlijk ja ano demoro lek fosi Isranan da usabi diferenti sortu kanker siki na de manengre da wetak abra prostaatkanker drape dat de moro furu na de mang en na de umasma dan dat na borstkanker te wetak abra de siki disi na one sort siki ma ade na diferenti fasi daram ade prespari taki dipa dry we go check luku sa epsa inu usking ef alasan e wakabung disna aboskopu sa masrafili be wachako na fesi ma ook tu wifu SCVS ek na baka aboskopu disi te wan de gosontu te wan libi sweetie im sorgu taki alasani in usking sa de bung sa de tapu wan gosontu fasi adesso taki inina districti Marowijne dan de jong wang die wangona scoren dat na de avondopleidingen soliki amto dokisa een mogelijkheid voor mangona scoren in na districti die dekar Marowijne a de presparitaki in de differenti districti differenti scoros a de pe jong wang kagona scoro teneti mika solisi usap fa a situatie de no ina kondre taki de jong wang uroko fu yeb de mama na papa na oso fu sorgu taki wam de brede sa de tapu tafra daarom deze fu Marowijne misi domini en takik bananga differentis mandi wa yepi ondersteun a project disi gralanti be takik ba takiwe de mek muiti fu sorgu taki skoro sa de ide yongwang sa watek leri ook tu tewe tak abra apistori direkar beroepsgericht onderwijs dat want taki te yo gwa skoro giwas prestructuur sani te yo roka na wa las bedrijf dat de mo potina skoro fa asan dat yo le las differenti sani kona wang en daarom adesso taki te
de wan beroepsopleiding, de mo starta opleiding na Marwina, dat desotaki de jong wang mas sluit aan en zorg dat de clara score voor de gegarandeerd dat hij door Fenwa Uroko wis anotap Marwina of in Marwina schreef, maar wis pe fusranan de sago dat hij de safeni Uroko die de suku. Missie Armskerk en directeur voor beroepsonderwijs na het ministerie voor Score Affairs taki. Sma en luku en suku differenti mogelijkheden voor de mangona scoren en leren wat extra sani. Bikati abbi wat extra diploma. Ik kan zorgen dat ik rokon no sa lafiu. Wie speyu sa de. Daarom die amisi di staki te askoro kona Marwina dat de mau zorgen dat ik de mau registreer die differentisma die wan tek prati in ascoropisi en leren sani voor de mangodore en sorgutaki de nosas don sondromoni of roko. Misi domini deze fu Marwina tak ook toe dat we de ondernemers in dat gebied vind ook toe dat de jongwan klaar de score dat die de kafenwa roko na de differente ondernemingen die de na district die de kar Marwina. Dus de wan positieve ontwikkeling in dat district pe jongwan ka zorgen dat de tekleri en dat roko sa de giding te declari nanga ascoro. Maar de kan gomoro fara ook toe voor tek moro voor leri voor mek moro voor money ini moro fara in alibi e tek ting maar zolang je potju ede na wang voor tek leri en zorgen dat je money no sama keri in ala de libi dat de wetma tongo botak in cha offers in mek muiti in roko moro tranga fu sorgu taki sani sawaka moro bung SVT giu. Wantu wiki bada deso taki we yere fu differenti sei taki sranang e klare srefi gi a vaccin gi tegen aski di dekar COVID-19 en weet ma kondre tata dat de man de bezig bananga differenti groepus ma di Europa in agosontu veld dat want taki de broeder de verpleegster disi de man disi kisi a vaccin keba en wafu de mas tradisina Melvin Boelleider man disi na was ranamang maar Euroko na tata kondre en omdat Euroko inago sontu aversieveld dat de man taki jumus de wanfu de man die ekisi aspoiti lik eerste 7 Januari da abrada disi bekisi beteki aspoiti disi kaba matapu tu tenti nanga IT funamu Januari da konkisi in tweede spoiti aforteri taki a eerste lisi di a kisi aspoiti disi dan abefir leki loktu anu behati wan today en tapu a tweede lisi a tweede spoiti di ateki da abefir leki ano befir so bung agese edebe wai bika as dat ibe de wan fu de effecte fu aspoiti di abrada di siteki ma ataki desma drape na tata kondres don tak bunanga mang fa aspoiti di si Euroko tapu yusking en abrada di si be abi want today edati ma ataki baka di adring wa paracetamol dan usap taki serana we gebruiken standaard furut giski ati of the wesiki baka di adringa paracetamol da fir moro switi ataki adem prespari taki alibi makandra e tekleri of teka informatie na a ministeria fugosontu affairs fu sabi nanga sang de bezig no mexma drai e de taki a vaccin no sa de bung dati abrada disi e chakona fesi ook toe Masra Frieden fu ena wafu den datra die e horden bezig nanga apisi vaccineren in Israël bakramantongo de kare vaccineren of vaccin dus maar die moet want die spoiti tegen aski die dekar COVID-19 masa disi chakona fesitaki dus maar die populair ini alibi makandra de na mu gebruik de makti voor misleiders maar voor noteki a vaccin die de eigenlijk voor bescherm alibi makandra tegen attack die dekar COVID-19 informeer des man tapu wan bon fasi no mekisma vrede of yegisma praxede pe
if de teki a spoiti disi taki do dede of dati sano mideng masra fride taki asandati no de tru unu fu a regering fu a ministeria fu gosonto afesi oko ala wiki nanga wa programa fu informer alibi makandra fa as don nanga a vaccin die alibi makandra o kisi fu bescherming tegen asiki die dekar COVID-19 utan volg de juiste bronnen te ego abra apis informatie nanga apis story abra a vaccin so wa you kan voorkom dat die sma tegi walosani di no de tru we kondremang ukonak ba fu nyusu in wile spekitongo me wisu wa sweet neti gomoro fara utambung en utang horus revi